فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ کتاب صبح جمعہ دعائے ندوہ کے ہمراہ کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر ہے 188۔ نویں اعتراض کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا دعائے ندوہ کے مضامین شرک آمیز ہیں؟ معترض کہتا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں فرمایا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو نہ پکارو اور غیر خدا کو پکارنا کفر و شرک ہے۔ ہمارے پاس اس کا کوئی منبع نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم یا ائمہ معصومین علیہم السلام سے کسی امام نے یہ فرمایا ہو کہ اپنی حاجتوں کو ہم سے طلب کرو، لہٰذا دعائے ندوہ جو کہتی ہے کہ امام زمانہ کو پکارو اور فریب کرو، یہ کفر و شرک ہے۔ ہم جواب میں عرض کریں گے کہ سب سے پہلے یہ کہ اولیاء خدا سے توسل اختیار کرنا قرآن و سنت کی نظر میں کوئی اشکال نہیں رکھتا، بلکہ قرآن کریم نے بہت سے سوروں میں اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ ہم ایک نمونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح سے کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ مائدہ جو کہ 5واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 35۔ اس آیت کریمہ میں خداوند منان نے مومنین کو صراحت کے ساتھ حکم دیا کہ اللہ تک جانے کا وسیلہ تلاش کرو۔ بہت سی حدیثوں میں اولیاء الہی سے توسل کی کیفیت تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان میں سے ایک نمونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوا اور ان سے دعا کرنے کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ اسے صحت و عافیت عنایت فرمائیں۔ پیغمبر اکرم نے اسے تعلیم فرمایا کہ نئے سرے سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی لتقضی اللہم شفعہ فی۔ خدایا میں تیرے پیغمبر رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ اے محمد، میں آپ کے وسیلے سے اپنے پروردگار کی طرف توجہ پیدا کر رہا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، پروردگار ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ ریفرنس ہے مستدرک ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نشاپوری، جلد 1 کا صفحہ نمبر 313۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ایک حاجت مند انسان کو اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کو کس طرح اپنا شفیع قرار دے اور آن حضرت کے وسیلے سے خداوند منان سے اپنی حاجت کو طلب کرے۔ اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے یہ تصریح کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث شناسی کے تمام معیار کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اس کے صحیح ہونے کی تاکید کی ہے۔ ریفرنس ہے تلخیص المستدرک شمس الدین احمد بن محمد ذہبی، مستدرک کے ذیل میں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اس کے صحیح ہونے کی تاکید کی ہے۔ ریفرنس السنن ابو عبداللہ ابن ماجہ، جلد 1 صفحہ 441۔ اس بیان کی بنا پر اولیاء الہی میں سے کسی ایک سے توسل اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ کفر و شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آہنگ اور اکابر محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے۔ ہم نے معترض کے غرض و مقصد کو واضح کرنے کے لیے دعائے ندبہ کو 6 مخصوص حصوں میں تقسیم کیا اور ان 6 حصوں کے مضامین پر ایک اجمالی نظر ڈالیں گے تاکہ معلوم ہو
کہ دعائے ندوہ کے فقرات میں سے کسی بھی فقرے میں حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے وجود اقدس سے حاجت نہیں طلب کی گئی ہے۔ وہ دعائے ندوہ جو اس کتاب میں تحریر کی گئی ہے 148 سطروں پر مشتمل ہے، اور اس کا پہلا حصہ پہلی سطر سے 19ویں سطر تک تمام ہوتا ہے، یعنی 1 سے لے کر 19 تک۔ یہ حصہ پروردگار کی حمد و ثنا کی عظیم نعمتوں کے مقابلے میں، جیسے ارسال رسل، انزال کتب، رسولوں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے کا حامل ہے، اور جملہ الحمدللہ رب العالمین سے آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ 20ویں سطر سے 36ویں سطر تک ہوتا ہے، یعنی 20 سے لے کر 36 تک۔ یہ حصہ نبوت خاصہ، بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نعمت اور آن حضرت کے بعض فضائل و مناقب سے مخصوص ہے، اور جملہ الا ان انتہیت بالامر الی حبیبک و نجیبک سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کا تیسرا حصہ 36ویں سطر سے یعنی 36ویں سطر سے 58 سطر تک تمام ہوتا ہے۔ یہ حصہ نسب امامت، غدیر قم کے تاریخی واقعات اور مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے ذکر سے مخصوص ہے، اور جملہ فلمن قضت ایام اقام ولیہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کا چوتھا حصہ 59ویں سطر سے یعنی 59 سے لے کر 72 تک 72ویں سطر تک اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہ حصہ عطرت طاہرہ پر کیے گئے مصائب پر مشتمل ہے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے آثار و برکات سے، امت کی محرومیت کے اشک حسرت و ندامت سے مخصوص ہے، اور یہ جملہ ولما قضا نحبہ سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کا پانچواں حصہ 72ویں سطر سے 121 یعنی 72 سے 121 سطر تک اختتام پذیر ہوتا ہے، اور دوران غیبت کے طولانی ہونے کے تاثرات، افسوسناک ہونے کے اظہار پر مشتمل ہے، درد ہجرہ اور دیدار یار کے اظہار شوق سے مخصوص ہے، اور جملہ اینا بقیت اللہ التی لا تخلو من العطرۃ الہادیہ سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کا چھٹا حصہ 122ویں سطر سے یعنی 122 سے شروع ہوتا ہے اور 148 سطر تک دعائے ندبہ کے آخری حصے پر مشتمل ہے، اور خداوند قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دعا و مناجات سے مخصوص ہے، اور یہ جملہ اللہم انت کشاف الکرب والبلوی سے آغاز ہوتا ہے۔ دعائے ندبہ کے اس حصے میں اس بات کے پیش نظر کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کو بارگاہ رب العزت میں شفیع قرار دیا گیا ہے، اس کے چند فقرات کو یہاں ذکر کر رہے ہیں تاکہ معترضین کا مقصد مزید واضح ہو جائے۔ خدایا ان کے ذریعے حق کو قائم کر، باطل کو ان کے ذریعے فنا کر دے، اپنے دوستوں کو ان کے ذریعے حاکم قرار دے، اپنے دشمنوں کو ان کے ذریعے ذلیل و رسوا کر، ان کی برکت سے ہماری نماز کو مقبول بنا دے، ان کی خاطر ہمارے گناہوں کو بخش دے، ان کے احترام میں ہماری دعائیں مستجاب فرما دے، ان کی برکت سے ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما دے، ان کی خاطر ہمارے رنج و غم کو دور کر دے، ان کے احترام میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اس طرح خداوند منان سے حاجت طلب کرنا اور خالق دو جہاں کی بارگاہ میں حجت زمانہ کو شفیع قرار دینا کیا آیات قرآن اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقولہ احادیث سے ہم آہنگ نہیں ہے؟ تو پھر کیوں حسد و کینہ رکھنے والے اس کو کفر و شرک سے تعبیر کرتے ہیں؟ اس کے بعد 10واں اعتراض ہے صفحہ نمبر 194، کیا مہدیہ بریکٹ میں ہے نامی مقامات کی تعمیر کرانا بدعت ہے؟ معترضین دعائے ندبہ برقرار کرنے کے لیے کسی مخصوص جگہ کی تعمیر کرانا حرام اور بدعت جانتے ہیں۔ مہدیہ، قائمیہ، منتظریہ یا اسی جیسے دوسرے نام سے کسی مقام کی تعمیر کرانا بالکل بارگاہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے اظہار عقیدت اور مجلس کے لیے حسینیہ بنانے کی طرح ہے۔ اسی طرح سے کہ ایک جگہ دارالشفا کے نام سے بیماروں کے علاج کے لیے بنائی جائے، دارالایتام یتیموں کی حفاظت کے لیے،
دارالحفاظ حافظین قرآن کی تربیت کے لیے، دارالتجوید تجوید قرآن کی تعلیم کے لیے، دارالقرآن قرآن کی تعلیمات عام کرنے کے لیے، دارالحدیث حدیث اہل بیت کو نشر کرنے کے لیے، اور اسی طرح کی دوسری جگہ تعمیر کرانے میں شرعاً کوئی مانع نہیں ہے۔ دعائے کمیل، دعائے مطبع، زیارت عاشورہ وغیرہ کو برقرار کرنے کے لیے بھی کسی جگہ کی تعمیر کرانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس بیان کی بنا پر مہدیہ، قائمہ یا قائمیہ، منتظریہ اور اسی طرح کی دوسری جگہوں کی تعمیر کرانے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس آیہ مبارکہ کے ایک مصداق میں شامل ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ریفرنس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2۔ لہٰذا طول تاریخ اسلام میں ہر وہ مرکز جو بعنوان دارالکتب، دارالحکمہ، دارالعلم، دارالشفا، دارالقرہ، دارالحفاظ اور اس جیسی کوئی اور جگہ بنائی گئی ہو تو وہ کبھی بھی قابل اعتراض واقع نہیں ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ قدیم مقام کی تاسیس جو گزشتہ زمانے میں ایک امام معصوم کے ذریعے عمل میں آئی اور اس آخری زمانے تک محفوظ تھی، بیت الاحزان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا، جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تعمیر کرایا گیا۔ استاد توفیق ابو علم، مشہور مصری رائٹر، اس سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بقیع میں ایک گھر بنایا کہ جسے بیت الاحزان کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہمارے زمانے تک باقی ہے۔ ریفرنس ہے اہل بیت، ابو علم، صفحہ نمبر 167۔ مجد الدین فیروز آبادی، متوفی 816 ہجری قمری، صاحب قاموس الغلہ یا صاحب قاموس اللغہ، بیت الاحزان کی وجہ تسمیہ میں رقم تراز ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہاں پناہ حاصل کرتی تھیں اور گریہ و نالہ میں مشغول ہوتی تھیں۔ ریفرنس وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ نور الدین علی بن احمد سمہودی، جلد 3، صفحہ نمبر 918۔ ابن جبیر تاریخ اسلام کا مشہور سیاح، متوفی 614 ہجری قمری، کہ جس نے چھٹی صدی ہجری میں مدینہ منورہ کا دیدار کیا تھا، تحریر کرتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب کے گنبد کے پیچھے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا کا بیت الشرف واقع ہے، جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ پیغمبر کی رحلت کے وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں جایا کرتی تھیں اور اس جگہ عزاداری اور گریہ و ماتم میں مشغول رہتی تھیں۔ ریفرنس ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ نور الدین علی بن احمد سمہودی، جلد 3، صفحہ 918۔ مرزا حسین فراہانی، جنہوں نے 14ویں صدی ہجری کے آغاز میں مدینہ منورہ کا دیدار کیا تھا، تحریر کرتے ہیں کہ آئمہ بقیع کے گنبد کے پیچھے ایک چھوٹا گنبد ہے جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیت الاحزان ہے اور اس میں ایک آہنی چھوٹی زری ہے۔ ریفرنس ہے سفر نامہ مرزا حسین فراہانی، صفحہ 286۔ فراہانی کے بعد رفعت پاشا کی فوج کا سردار 1353 ہجری قمری، جس نے 1320 ہجری قمری سے 1325 ہجری قمری تک مصریوں کے امیر الحاج ہونے کی حیثیت سے مدینہ منورہ کا مشاہدہ کیا تھا، تحریر کرتا ہے کہ وہاں ایک گنبد ہے جس کا نام قبۃ الحزن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار کی رحلت کے بعد وہاں پناہ گزین ہوتی تھیں اور وہاں گریہ و ماتم کیا کرتی تھیں۔ ریفرنس ہے میراث الحرمین ابراہیم رفعت پاشا، جلد 1، صفحہ 426۔ سمہودی بھی غزالی سے نقل کرتے ہیں کہ جو اعمال بقیع کے بیان کے ضمن میں رقم تراز ہیں کہ مسجد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں نماز پڑھو۔ پھر مزید تحریر کرتے ہیں کہ یہ وہی بیت الحزن کے مشہور جگہ ہے جہاں حضرت فاطمہ زہرا پدر بزرگوار کی رحلت کے غم و اندوہ کے دنوں میں وہاں قیام کرتی تھیں اور گریہ و ماتم میں مصروف رہتی تھیں۔ ریفرنس ہے وفاء الوفا باخبار
दारुल मुस्तफ़ा नूरुद्दीन अली इब्न अहमद समहूदी जिल्द 3 सफ़ा 907। इस बयान की बिना पर बैतुल अहज़ान 11 हिजरी कमरी में मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से तामीर हुआ। बाद में इसके ऊपर जरी और गुंबद बनाया गया और तमाम सदियों ज़मानों में मदीना मुनव्वरा के ज़ायरीन की ज़ियारतगाह और महल इबादत बना रहा और कभी भी किसी के मूरिद एतराज़ नहीं करार पाया, यहाँ तक कि 8 शव्वाल सन 1344 हिजरी कमरी में वहाबियों के शर पसंद हाथों से मुनहदम और बर्बाद किया गया। अगर कोई मुकाम बना में बैतुल महदी, दारुल महदी, महदिया, कायमिया, मुंतजरिया वगैरह तामीर कराया जाए और इसमें दुआए नुदबा बरगुजार हो तो ना सिर्फ ये कि बिदत नहीं है बल्कि आयमा करीमा तावनु अलल बिर्रि व तक़वा के एक मिज़दाक में शामिल है। रेफरेंस सूरह माइदा की आयत नंबर 2। और अज़ीज़ान गिरामी, इस मुकाम पे हमारी दूसरी फसल का भी इख्तिताम हुआ। अब तीसरी फसल का आगाज़ होता है जिसकी हेडिंग है दुआए नुदबा के मुताल्लिक़ चंद नुकात। सफ़ा नंबर 201। पहला नुक्ता, दुआए नुदबा के बाज़ नुकात से चंद अजीम शिया फ़ुक़हा का इस्तिनाद करना। आलम तशय्यो के बुज़ुर्ग फ़ुक़हा ने अपनी इस्तिदलाली किताबों में दुआए नुदबा के बाज़ हिस्से को बतौर शाहिद व इस्तिनाद पेश किया है कि जिसमें सर फ़हरिस्त उस्तादुल फ़ुक़हा वल मुज्तहिदीन आयतुल्लाह शेख मुर्तज़ा अंसारी अलैहिर्रहमा मुतवफ़्फ़ा 1381 हिजरी कमरी हैं। उन्होंने किताबुल मकासिब में जो हौज़े इल्मिया की दरसी किताब है इस सिलसिले में कि क्या इब्तिदाई इल्तिज़ामात मुआहिदों पर शर्त सादिक़ आती है या नहीं, दुआए नुदबा के एक हिस्से को जिसकी इबारत ये है क़ौलहु अलैहिस्सलाम फ़ी अव्वल दुआइन नुदबा बतौर शाहिद पेश किया है। रेफरेंस है अल मकासिब शेख मुर्तज़ा अंसारी सफ़ा 216। और ये इस बात की सराहत करती है कि शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह दुआए नुदबा को इमाम मासूम अलैहिस्सलाम से मासूर जानते हुए इससे इस्तिनाद करते हैं और इसे कौला अलैहिस्सलाम इमाम अलैहिस्सलाम के कौल से ताबीर करते हैं। शेख अंसारी के बाद किताबुल मकासिब की शरह और हाशिया तहरीर करने वालों ने जो सभी अपने ज़माने के मराजाए कराम में से थे, मकासिब के इस मज़कूरा हिस्से की शरह में उन्होंने दुआए नुदबा से इस्तिनाद किया है और दुआए नुदबा को इमाम मासूम अलैहिस्सलाम से इस्तिनाद करने के मौके पर शक व शुबे का इजहार नहीं किया है कि हम इनमें से बाज़ अफराद के अस्मा को अपने सुफ़हात की जीनत करार दे रहे हैं। आयतुल्लाह नंबर 1, आयतुल्लाह इल्हाज शेख मोहम्मद हसन मामकानी सन 1323 हिजरी। रेफरेंस है गायतुल आमाल अल शेख हसन मामकानी जिल्द 2 सफ़ा 2। नंबर 2, आयतुल्लाह इल्हाज मुल्ला मोहम्मद काजिम खुरासानी साहिब किफ़ाया 1329 हिजरी कमरी। रेफरेंस है उसके बाद नंबर 3 है आयतुल्लाह इल्हाज सैयद मोहम्मद काजिम यज़दी साहिब उर्वतुल वुस्क़ा मुतवफ़्फ़ा 1337 हिजरी कमरी। नंबर 4, आयतुल्लाह इल्हाज मिर्ज़ा अली इरवानी मुतवफ़्फ़ी 1354 हिजरी कमरी। इसका रेफरेंस है अल तालीक़ अलल मकासिब इरवानी जिल्द 2 सफ़ा 5। नंबर 5, आयतुल्लाह इल्हाज शेख मोहम्मद हुसैन अस्फ़हानी 1361 हिजरी। नंबर 6, आयतुल्लाह इल्हाज मिर्ज़ा इफ्ताह शहीदी 1372 हिजरी कमरी। इसके रेफरेंस में है हाशिए में हिदायतुत तालिब इला इसरारुल मकासिब मिर्ज़ा फ़त्ताह शहीदी सफ़ा 410। नंबर 7, आयतुल्लाह इल्हाज सैयद मोहम्मद शिराजी हम असर। इसके हाशिए में तहरीर है कि ईसाल तालिब इलल मकासिब सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराजी जिल्द 11 सफ़ा 43। इस बयान की बिना पर इन तमाम बड़े फ़ुक़हा के जिन्होंने किताबुल मकासिब पर शरह या हाशिया तहरीर किया है, इन सब ने शेख अंसारी अलैहिर्रहमा की बात का यकीन और इसे सही तस्लीम किया है और जुमला क़ौलहु अलैहिस्सलाम कौल इमाम अलैहिस्सलाम पर एतराज़ नहीं किया है। नतीजे के तौर पर दुआए नुदबा के मासूर व मनक़ूल होने की सब ने इम्ज़ा और ताकीद की है।
दूसरा नुक्ता, क्या ये बात मुमकिन है कि दुआए नुतबा बुजुर्ग उलमा में से किसी एक की खुद साख्ता हो? हम जवाब में अर्ज करेंगे कि यह एहतिमाल बहुत सी दलीलों से बईद है। नंबर 1, दुआए नुतबा की सनद को तफसील के साथ हमने बयान किया है। नंबर 2, इसकी क़ुव्वत, सनद और एतबार को अल्लामा मजलिसी से हमने नकल किया है। नंबर 3, इमाम मासूम से इसके मासूर और मनक़ूल होने के शवाहिद और दलाइल को हमने बयान किया है। नंबर 4, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसके मनक़ूल होने के शवाहिद और दलाइल को हमने बयान किया है। नंबर 5, शेख अंसारी अलैहिर्रहमा के इस्तिनाद और इनके दुआए नुतबा की पैरवी करने को, नीज़ इसके मासूर होने के सिलसिले में दूसरे अजीम फ़ुक़हा के अक़वाल को हमने नकल किया है। नंबर 6, सबसे पहले जिसने दुआए नुतबा को अपनी तहरीर और तालीफ में जिक्र किया वो बज़ोफ़री शेख मुफीद के उस्ताद हैं कि जिन्होंने 4 अजीम ईदों में दुआए नुतबा के पढ़ने की मुस्तहब होने का फतवा दिया। इसका रेफरेंस है अल मज़ारुल कबीर अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन जाफ़िर इब्न मशहदी, सुफ़ा नंबर 573 का। लिहाजा अगर बज़ोफ़री को इस दुआ के मुताल्लिक़ इमाम मासूम से सादिर होने का इत्मीनान ना होता तो कभी भी इसके मुस्तहब होने का फतवा ना देती, क्योंकि किसी शय के मुस्तहब होने का फतवा देने के लिए शरई दलील की ज़रूरत होती है। नंबर 7, इब्न अबी क़ुर्रा इब्न मशहदी, सैयद इब्न ताऊस, मुहद्दिस नूरी, मुहद्दिस क़ुम्मी और बहुत से फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन ने बज़ोफ़री के इस फतवे को नकल किया है और इसको सही होने को तस्लीम किया है। इसके रेफरेंसेस हैं अल मज़ारुल कबीर अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन जाफ़र इब्न मशहदी, सुफ़ा 573, मिसबाहुज़्ज़ाहिर सैयद अली इब्न मूसा इब्न ताऊस, सुफ़ा 446, हुसैन बिन मोहम्मद तक़ी नूरी, सुफ़ा 648, मफ़ातिहुल जिनान शेख अब्बास क़ुम्मी, तबाए रिसालत, सुफ़ा 650। नंबर 8, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने इसकी सनद को मोतबर करार देने की तस्रीह करने के बाद खुद दुआए नुतबा का 4 अजीम ईदों में पढ़ने के मुस्तहब होने का फतवा दिया है। रेफरेंस है ज़ादुल मआद मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, सुफ़ा 486। नंबर 9, अगर ये दुआ उलमा में से किसी एक के ज़रिए इंशा हुई होती तो यकीनन इसकी तस्रीह करते, इसलिए कि उलमा शिया का ये शिवा रहा है कि अगर कोई दुआ या ज़ियारत नामा को इंशा करते हैं तो इसकी तस्रीह ज़रूर करते हैं। और अब हम चंद चीज़ों की तरफ बाउनवानी मिसाल इशारा कर रहे हैं। नंबर 1, शेख सुद्दूक ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़ियारत नामे के मुताल्लिक़, रेफरेंस है मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह शेख सुद्दूक, जिल्द 3, सुफ़ा 573। नंबर 2, सैयद इब्न ताऊस ने रोयत हिलाल की दुआ के मुताल्लिक़, रेफरेंस है इक़बालुल आमाल सैयद इब्न ताऊस, सुफ़ा 307। नंबर 3, फ़ख़्रुल मुहक़्क़ीक़ीन ने मुहद्दिस नूरी के नकल के मुताबिक दुआए अदीला के मुताल्लिक़, रेफरेंस मुस्तदरिकुल वसाइल हुसैन इब्न मोहम्मद तक़ी नूरी, तबाए संगी, जिल्द 1, सुफ़ा 93। नंबर 4, आका जमाल ख़वानसारी ने हज़रत अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत नामे के मुताल्लिक़, रेफरेंस अल मज़ार जमाले ख़वानसारी, सुफ़ा 109। नंबर 5, मुहद्दिस क़ुम्मी ने हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत नामे के मुताल्लिक़, रेफरेंस है मफ़ातिहुल जिनान शेख अब्बास क़ुम्मी, तबाए रिसालत, सुफ़ा 634। तीसरा नुक्ता, एतराज़ करने वाला कौन है? इब्तिदाई दिनों में जब दुआए नुतबा काबिल तवज्जो मनाबे में जैसे अल मज़ारुल कबीर, अल मज़ारुल क़दीम, अल इक़बाल, मिसबाहुज़्ज़ाहिर, अल मज़ारुल क़दीम, अल इक़बाल, मिसबाहुज़्ज़ाहिर और बिहारुल अनवार वगैरह में नकल हुई है और आशिकीन और क़ारीन की दस्तरस्त में करार पाई, तो ख़ानदान इस्मत व तहारत के अक़ीदतमंदों ने बग़ैर किसी खौफ के जुमे के दिनों में सुबह के वक्त और दूसरी इस्लामी ईदों में इसके पढ़ने की तरफ सबक़त हासिल की और सबक़त करते रहते हैं। कोई शक नहीं और कोई शक व शुबा भी नहीं रखते कि इसका मतन इमाम मासूम से सादिर हुआ हो। इसका ज़माने ग़ैबत में पढ़ना शिया मुंतज़िर की जिम्मेदारियों में से एक है और हज़रत बक़ियतुल्लाह अरवाहिना फ़िदा की ख़ास इनायत और तवज्जो का मरकज़ है। इस तरीक़े से उलमाए आलाम और इस्लाम के पासबानों ने इसकी सनद के मुतालिक बहस व तहक़ीक़ की ज़रूरत महसूस नहीं की। यहाँ तक कि तकरीबन 30 साल पहले किताबचा बग़ैर किसी नामो निशान के बर्रसी दुआए नुतबा यानी दुआए नुतबा की तहक़ीक़ के नाम से एक नामालूम मौलिफ़ जिसका मुस्तआर दूसरों से मांगा हुआ नाम अली अहमद मूसवी है, तेहरान में नशर हुआ कि जिसने इसकी सनद में शक व शुबे का इजहार किया। इसके मतालिब पर नाजवा मर्दाना
धावा बोल दिया था। इस लिहाज से अहद किए हुए उलमा और दर्द आशना पासबानों ने खुद को जिम्मेदार समझा कि इस नाजवां मर्दाना धावा बोलने वाले को बगैर जवाब दिए खामोश नहीं बैठेंगे। लिहाजा दुआए नुतबा की सनद, मतन और दूसरे मुख्तलिफ पहलुओं से दिफा से मुताल्लिक़ बहुत सी गिराक़द्र किताबें तहरीर की और इसके खोखले एतराज़ात का जवाब दिया, और इसके बाद उनावीन से आप इस किताब में आशना होंगे। चौथा नुक्ता, क्या दुआए नुतबा नाहिया मुक़द्दिसा इमाम ज़माना की तरफ से सादिर हुई है? जैसे कि हमने किताब के दूसरे हिस्सों में तफसील के साथ बयान किया, दुआए नुतबा को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सादिर होने का शरफ हासिल है, जैसा कि अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा और बाज़ बुजुर्गों ने इस बात की तस्रीह की है। रेफरेंस ज़ादुल मआद मोहम्मद बाक़िर मजलिसी सुफ़ा 394, मकियालुल मकारिम सैयद मोहम्मद तक़ी मूसी अस्फ़हानी जिल्द 2 सुफ़ा 93, शरह दुआए नुतबा सैयद सदरुद्दीन मुदर्रिस सुफ़ा नंबर 1, और सैयद इब्न ताऊस के कलाम से भी यही ज़ाहिर होता है। इसका रेफरेंस इक़बालुल आमाल सैयद इब्न ताऊस सुफ़ा 295। लेकिन मोहम्मद बिन अबी क़ुर्रा की ताबीर कि जिसने कहा है कि किताब बज़ोफ़री में जिक्र हुआ है कि दुआ साहिबुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि के लिए है। रेफरेंस अल मज़ारुल कबीर इब्न मशहदी सुफ़ा 573, मिसबाहुज़ ज़ाहिर सैयद इब्न ताऊस सुफ़ा 446, ज़वाइदुल फ़वाइद सैयद अली इब्न मूसा इब्न ताऊस फर्जंद इब्न ताऊस खत्ती नुस्खा सुफ़ा 493। बाज़ हम असर लोगों ने तसव्वुर किया है कि ये दुआ नाहिया मुक़द्दिसा हज़रत बक़ियतुल्लाह अरवाहिना फ़िदा की तरफ से सादिर हुई है। रेफरेंस है हफ़्ज़ाए रिसालत मोहम्मद तक़ी शुस्तरी सुफ़ा नंबर 343, दह रिसाला रज़ा उस्तादी सुफ़ा 284 और 310। इसके बाद हेडिंग है 5वां नुक्ता, दुआए नुतबा और वो ज़ियारत जो दुआए नुतबा के नाम से मशहूर है। दुआए नुतबा के अलावा सरदार मुक़द्दस की ज़ियारत नामों में से एक ज़ियारत नामा नुतबा के नाम से भी मौजूद है, और वो ज़ियारत आले यासीन के नाम से मशहूर है। सैयद इब्न ताऊस अलैहिर्रहमा अपनी मुबारक किताब मिसबाहुज़ ज़ाहिर में सरदार मुक़द्दस की ज़ियारतों को शुमार करते हुए ज़ियारत आले यासीन को इस उन्वान से बयान करते हैं कि हमारे मौला हज़रत साहिबुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि की दूसरी ज़ियारत जो ज़ियारत नुतबा के नाम से मशहूर है, जो क़दासत नाहिया मुक़द्दिसा के उन्वान से माला माल है, इसने अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हुमैरी रहमतुल्लाह के लिए सुदूर का शरफ हासिल किया और हुक्म दिया कि सरदाब मुक़द्दस में पढ़ी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला लिअम्रिही तअक़िलून वला मिन औलियाही तक़बिलून सलामुन अला आली यासीन। रेफरेंस है मिसबाहुज़ ज़ाहिर सैयद इब्न ताऊस सुफ़ा नंबर 430, बिहारुल अनवार मोहम्मद बिन बाक़िर मजलिसी जिल्द 102 सुफ़ा नंबर 92। मौलिफ कहते हैं कि ज़ियारत आले यासीन की शोहरत क़दमा के दरमियान ज़ियारत नुतबा और इसका शरफ सुदूर नाहिया मुक़द्दिसा से था, जो एहतिमालन इस बात का बाइस हुआ कि बाद मुताख़िरीन ये तसव्वुर करें कि मशहूर दुआए नुतबा भी नाहिया मुक़द्दिसा से सादिर हुई है। हेडिंग 6वां नुक्ता, क्यों दुआए नुतबा 4 अजीम ईदों में पढ़ी जाती है? मुस्तहब है कि दुआए नुतबा 4 अजीम ईदों ईद गदीर, ईद उल फित्र, ईद कुर्बान और जुमा में पढ़ी जाए। इस दुआ के 4 अजीम ईदों में मखसूस होने की दलील कौल इमाम अलैहिस्सलाम है, और शायद इसका इन चारों ईदों से मखसूस होने की हिकमतों में एक हिकमत ये हो कि ये 4 दिन साल भर की अजीम तरीन इस्लामी ईदों में से हैं, और रिवायत की बुनियाद पर हर एक ईद के दिन ख़ानदान इस्मत व तहारत का गम व अंदो ताज़ा होता है। जैसा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी ईद का दिन मुसलमानों के लिए नहीं आता, ना ईद उल फित्र ना ईद कुर्बान, और मगर ये कि आले मोहम्मद का गम व अंदो इसमें ताज़ा हो जाता है। रावी ने इसकी वजह दरियाफ्त की तो इमाम ने फरमाया क्योंकि वो देखते हैं कि इनका हक दूसरों के हाथों में है। रेफरेंस है अलुल शराए शेख सुद्दूक जिल्द 2 सुफ़ा 389। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इन अशार में जो हज़रत से मंसूब है इस सिलसिले में फरमाते हैं कि ये लोग अय्याम ईद में अपनी ईद आने की वजह से खुशी मनाते हैं, लेकिन हम खानदान अहले बैत की ईदों का दिन हमारा गिरिया मातम है।
रेफरेंस है मनाक़िब आले अबी तालिब, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली इब्न शहर आशूब, जिल्द 4 सफ़ा 169। 4 अजीम ईदों में से जुमे का दिन मखसूस हैसियत रखता है, इसलिए कि हज़रत साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम से मखसूस है। रेफरेंस जमालुल असबू सैयद इब्न ताऊस सफ़ा 37। और हज़रत बक़ियतुल्लाह अरवाहिना फ़िदा का ज़हूर उसी दिन वाक़ होगा। अली बिन फाजिल की रिवायत में जज़ीरतुल ख़िज़रा के मुताल्लिक़ ज़िक्र हुआ है कि जज़ीरा ख़िज़रा में हज़रत के लश्कर और फ़ौज के तमाम कमांडर हर महीने के वस्त में जुमे के दिनों में अपने असलहे को हमाइल करके अपनी सवारियों पर सवार होकर बाहर आते हैं और साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इंतज़ार करते हैं। रेफरेंस है बिहारुल अनवार मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, जिल्द 52 सफ़ा 171। इस तरीके से हर आने वाले जुमे का दिन जिसमें अम्र ज़हूर पर इम्ज़ा और तायीद ना हो, अहले बैत इस्मत व तहारत अलैहिमुस्सलाम और उनके आशिक दिलबाख्ता के लिए गम व अंदोह का दिन है और मुनासिब तरीन मतन कि जिसके पढ़ने से उनके दिलों पर मरहम रखा जा सके ताकि उनके परेशान दिलों की तसल्ली का बाइस हो सके, वो दुआए नुतबा है। इस लिहाज से इनके ज़हूर के मुंतज़िर और आशिक शिया हर जुमे की सुबह में अपने आका मौला मुंजी सैयद व सरदार और अपने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद मनाने के लिए दुआए नुतबा बरकरार होने वाले मराकिज़ की तरफ सरनगू होते हैं, फिराक़ यार में अश्क बहाते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अपनी हुज्जत को ज़हूर की इजाज़त दे ताकि हज़रत के फ़र्ज से बेसरोसामानी को दूर करे, जराइम और ख़यानतों का खात्मा करे, मुश्किलात तमाम गिरानी और निगरानी को दूर करे, अदल इंसाफ के पुर इफ्तिखार परचम को अपने वली के हाथ में बुलंद करे, एक आलमी हुकूमत को अदालत व आज़ादी की बुनियाद पर कायम करे, वसी दुनिया को जुल्म व सितम की आलूदगी, जहल, बेजा बरतरी, तजावुज़, कत्ल, फ़िक्र व फाक़े से पाक व पाकीज़ा करे, नूर इल्म, अदालत और हक़ व हक़ीक़त से ज़ीनत बख्शे। इस दिन के इंतज़ार की उम्मीद में इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, इस मुकाम पे हमारी इस किताब का की तीसरी फसल का भी इख्तिताम हुआ। अब इसके बाद इंशाअल्लाह चौथी फसल का आगाज़ होगा जिसमें मुकम्मल दुआए नुतबा मारा तर्जुमा मौजूद है। इसको इंशाअल्लाह हम आपके सामने अगले पार्ट में पेश करेंगे। और मैं ये बताती चलूँ कि ऑलमोस्ट ये किताब अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है, क्योंकि फसल नंबर 5 में दुआए नुतबा और उसके तर्जुमे को बयान किया जाएगा और उसके बाद फसल नंबर 4 में दुआए नुतबा और उसके तर्जुमे को बयान किया जाएगा। फसल नंबर 5 में किताब नामा दुआए नुतबा, यानी जितने भी रेफरेंसेस हैं उन सब को यहाँ पे पेश किया जाएगा, जो कि हम इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।